let me talk about it later. So, well, good afternoon, everyone, because it's still afternoon. And is it good? Yeah, it's all right. Okay, thank you. So, our agenda in this afternoon is talking about group chats. And please, if you have an experience related to write the book chapter, share here. And we really feel blessed if you could help us to maintain how to make book chapter. Since I never do that, I need some insight. It's just like the Hmm? Mr. Seyful one. Isn't it just like the Mr. Seyful one? How Where we the collect chapters. and then how about others' understanding about book chapter? Yang lain gimana? Apakah ada yang pernah menulisnya? Mungkin teman-teman fast track atau the alumni of S1 program at UNES, been have you done this? Sorry, Such Mr. as Miss Rahman, Lina Mr. and Rahman. Mbak sorry. Yash? So we have to make some book like, aduh, Mhm. pernah bikin buku paket sih, tapi nggak yakin. Kamu ambil nggak, Bril, textbook? Nah, Gimana, April? Just because take I took the course with Mem Novi, it's not focused using GBA approach. And then Just doing your creativity like that in making a textbook. Wait, yes. wait, tak cari dulu. Siapa tahu ada. spesifiknya di genre base ya. Yeah. And while we wait for April for further information, Terus kita bagi iya bener Kak Kalina. Jadi kemarin Kak Kumara help me to found that buat SMA from all of this. Dari ini semua anak SMA yang masuk di materi mereka itu recounts, analytical exposition, same as that I block with color. And then SMK, only 5. And for Madrasah Aliyah, like the all of the genre include in their materials. Dari kelas 10, 11, sampai kelas 12. Mereka lengkap di semuanya. Kalau kemarin dari instruksinya Mr. Widi itu kan kita mengambil topik atau genre yang ada di SLTS derajat atau SMA derajat. Nah, kalau base-nya hanya SMA itu hanya consist of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau SMK 5, kalau MA the whole 13. And then we are all of us 17. Correct me if I'm wrong. Bener ya kita 17 ya. Kak, I have made some book chapter. May I share my screen? Yes, sure. I have made it using um look like normal book, sama aja kayak begini. Ini kan masuknya deskriptif, but it's for junior high school. Tuh. Wait. Like this. Kayak begini. Just like this. Sama kayak apa namanya?
kayak buku biasanya. Buku paket. Heeh. Terus ya udah nanti per each ininya tuh kayak cyclesnya based on stage-nya gitu dari awal. Wait. Ini kan masuknya, sorry, masuknya kan, ngelek, sorry. Per section itu, tahu dulu itu per stage. Terus nanti terakhir ini kayak begini. Coba ini aku begini. Maaf, kayak gitu doang. Itu kamu bikin sendiri sama teman-temanmu. Ini tugas kelompok. Satu Jadi kelompok berapa orang itu yang ngerjain? dulu aku 4 sampai 5. Kamu berapa, April? 4 sampai 5, Kak. Iya, sama juga. Ya kayaknya harus agak banyak nih anggotanya minimal 3. Nah, Okay. Okay, any other opinion related to book chapter kayaknya kalau from book chapter others? ini, we have Mm-mm. to choose the like the grade like SMK, grade 10, 11 or 12 like that. So it can make the book more focus. More focus to make a book. Okay. Okay. Thank you, Novi. Any other opinion from the others? Mimi, let me. Yes, yes, please. Seingat aku, Pak Widi tuh maunya membuat book chapter yang ketika book chapternya itu di print, disebarluaskan gitu tuh bisa menjadi guide guru gitu kan ya. Kalau nggak salah ya waktu itu sempat bilang kayak gitu ya. Berarti gimana kalau aku usul aja sih, maksudnya kalau biar enak itu kan berarti dia punya sectionnya sendiri kan, punya punya sectionnya misalnya yang nomor 1 dia tentang definisi naratif teks gitu, ya kan ya. Misalnya gitu. Nanti yang Mhm. kedua itu apa gitu. Jadi kita nggak sekedar membuat grup dan nggak sekedar membuat grup dan menentukan tema, tapi kita tuh juga bikin per partnya itu. Misalnya A definisi, nanti B apa kayak gitu menurut aku. Jadi jadi ketika itu disebarluaskan tuh guru ngerti kayak gitu. Maksudnya itu deh. Pahamnya aku soalnya seingatku Sir bilang gitu. Terus Okay, aku BTW Lia kayaknya yang di SMA itu yang aku share ada discussion text. Seingat aku menulis discussion text. Tapi di em, di yang dikasih Pak Widi nggak ada discussion text gitu. Makanya aku tandai apa gitu kan. Karena di Pak Widi nggak ada discussion text, tapi di SMA yang aku tanyain temanku itu ada discussion text. ya Begitu. sama Kak. Di SMK juga ada yang ada di list. Tapi yang aku cuma yang ada di list. Atau biar nggak usah susah nggak usah pakai discussion text deh. Berarti yang ada di bukunya Pak Widi aja gitu. Yang ada aja. Mm-mm. Kita pakai yang ada aja. Mm-mm. Ada opinion, please, Kak Lina atau Kak Rohman? You have some insight for us? I've never made any chapters before, but from seeing what Novi showed us, that was really interesting. It really similar to English textbooks that we use in our public school. So I am inspired by Novi's um, what Novi's show us. So maybe we should make the books students friendly. Like it's not only for the teacher's guide, but also for the students to read too, like that. Uh, but it reminds me of what I made on Mr. Saiful's
Mr. Saiful's assignment for us. We supposed to make book chapters too, but it's really different from the books that Novi showed us. So I don't know which Yeah. one we should focus on. What do you think? Okay, thank you, Mbak Lina. Herlina, you wanna say something? Oke, Mbak, aku mau izin masuk mengenai book chapter. Kalau menurut aku tuh book chapter yang dimaksud itu book chapter yang seperti ini deh, yang kayak artikel gitu. Boleh aku izin share screen? Boleh. Jadi tuh di UNES kan untuk tugas akhir kan ada book chapter ya Mbak sekarang. Sebentar. Mhm. Ini tuh aku mikirnya book chapter yang dari UNES yang seperti ini. Jadi contohnya itu ada yang punya bahasa Inggris itu yang, nah book chapter English language teaching, literature and translation. Nah contohnya tuh kayak ini viewing skill in an English textbook for each grade itu kayak gini Mbak isinya gitu. Chapter. Mikirnya gitu sih Mbak. Coba turunin. Ini kayak yang kita bikin di kelasnya Pak Saiful sih. Heeh. Yeah. Formatnya gini ya. Formatnya itu bisa dilihat di sini. Panduan tugas akhir UNES. Tapi ini terlalu lengkap ya kalau misalnya. Ini publikasi ilmiah, sorry. Oke, itu nanti minta Pokoknya yang tolong seperti di-share ini, Mbak. Kalau dari aku, menurut aku book chapter yang seperti itu, Mbak. Thank you. Thank you, Herlina. Berarti itu tergantung audiens aja nggak sih? Kalau Novi karena targetnya anak SMP atau SD gitu kan tadi, jadinya dia banyak animasinya. Sementara yang di share Herlina kan kayaknya untuk orang gede gitu. Dan kalau kita mau bikin book chapter itu kan tentang yang apa tadi? Yang genre base itu kan itu berarti supposed to be teacher kan? Berarti kan harusnya orang gede gitu. I thought the same. Apalagi tadi Herlina udah share, and I was thought about today's mid-test materials instruction from Mr. Saiful. I think it's also related to our book chapter test from Mr. Wiji, and how if we follow the instruction or the rule. Nah, yang udah di-share by Herlina at group. The format is, for now, we decide the format seems like that, and then let's divide the topic into 17 people here, but the topic is only consists of 13, and we are 17 members, so there are four topic who has two writers. Jadi kan ada 13 topik yang ada di buku Jerot, dan kita ada 17 orang. Kalau supaya ada hasil dari diskusi sore ini, dibagi aja itu per NIM aja gimana biar nggak usah susah-susah. Oh, wait. Kayaknya kemarin Pak Widi bilang mau cuma 8 atau berapa aja kan? Nggak semua genre mau dibahas. Ya, nggak semua. And he said like yang ada di pembelajaran di SMA. Kalau tadi kan di SMA ada 6 ya. Terus tapi kemarin beliau kayak memperkirakan ada 8. Tapi kayaknya 6 apa gimana kalau 6 plus 2 sih. Kayak 2 nggak dipakai nggak apa-apa. Cuma kayak kalau 6 tok kayak sedikit sih nggak tahu sih. Could you share Itu the screen lagi nggak? any idea which one will we choose in our book chapter as a topic? Are we still waiting for Mr. Widi? Because until yesterday, no, Tuesday, I talked to Mr. Widi in person, and I asked him to send me the book chapter that he promised to us in the last week to send in the group.
he still has so many things to manage and he has no time to send yet. And he also not ready to decide which topic to send to us, which topic we should do the book chapter with. Tata, Report maybe. reports. I agree. Yeah, I think reports Reports is ditambah. interesting to add. And what else? If it's not News a item. review, news item. Hmm. News If it's item not this text. item, reviews. Do you think? Bisa juga discussion. Kalau discussion itu yang pro cons itu kan ya. But there is no discussion text on the Xerox. So I agree with you about the news item. How about the others? I think we could say this still tentative result because we will wait for Mr. Witty last decision. And after this, I will report our discussion to him and find out his response. And hopefully the response is as the same as our discussion. So for 8, it consists of 6, 8 plus 2. The first one is reports. And then the next one, any idea? If I will say news item because it's usually, yes, somebody call We me. can use news item. Apa namanya? Ya udah pilih itu aja. Ntar misal later Mr. Widi join us, kita ganti yang lain, beliau ada pendapat lain, ya udah ganti. Terus misal harus nanti jadinya 6 grup, ya nanti yang 2 grup terakhir ngeblend sama grup yang 6 aja, gitu aja. Nah, sekarang kita bahas next book chapter-nya isinya mau apa aja. Terus kita deadline-nya kapan? Ini kayaknya buat final ya. Berarti Yeah. Desember ya. Yes. Aku boleh izin masuk, Mbak. Yes. Who are you? Ini ngomong Ini book aja nggak usah chapter-nya itu beneran di-upload di book chapter UNES kah? Iya. Kalau aku tuh ada info Mbak, kalau book chapter itu per artikel itu bayarnya itu sekitar 550.000. Ya mungkin nanti bisa menyesuaikan per artikel itu berapa anggota sih Mbak. Ntar aku share. Oke. Yang kamu share di grup itu ya. Herlina, kalau lihat formatnya gimana, Her? Kalau lihat Ini, template and link submit. panduan tugas akhir yang di itu Mbak, yang di Sikadu. Or this one, you already sent, you send yang book UNES. Ini ada template-nya. Oh, oke. Sudah dapat. Thank you, Herlina. My pleasure. Oke, jadi kita sepakati ya yang ditambah use item sama reports. Itu sudah jadi 8. Kemudian the group consists of 2 members. And one group consists of 3 members. And then, untuk pembagiannya, mau di-spin ke aku marah? I suggest nggak spin lagi. Aku disagree. Objection. Oke, di-spin atau enggaknya, aku report dulu sama Surwidi aja deh. Gitu ya. Kayaknya tetap di spin sih, nggak mungkin yang sama. Pasti Aku saja agak di spin. nim aja dari atas sampai bawah. Oke, by NIM ya, urut NIM aja ya, biar sekali-kali kita tuh kalau kelompokan tuh urut NIM gitu, biar tahu kalau nomor atas kita tuh apa, nomor bawah kita tuh apa. Berapa orang sih satu kelompok?
to one group consists of 3. Oke, one group. Satu consists of 3, 1, 2. The last one or the first one, Kak? Let's say the last one. Yang terakhir aja ya, yang consists of 3 ya. Seingatku waktu Serwi Cuman bilang namanya, cuman topiknya aja. topik, Each of student should meet one full chapter, right? Kalau dari arahan Mr. Widi minggu lalu kan seperti itu. Jadi it's only the topic. Ini hanya plotting bagiannya saja. Jadi masing-masing orang tetap membuat chapter. Let's say kelompok 1 itu untuk spoof. Siapa yang name-nya pertama dan kedua? Kak Tata sama Mas Ikhwan. Yes. Oke. Komara sama Kak Ikhwan. Kak Komara sama Kak Ikhwan. Berarti kedua ini dapat spoof. Jadi ngerjain spoof masing-masing. But So you are not doing this together gitu. nah, I would say you can doing together, you can discuss together that make sure your content is different. Because each of you should submit by your name, not by group. Oke. Am I clear enough? Itu. My notes like Oh, that. sama-sama Sama sih, membahas Kak. itu tapi sendiri ya. Iya, tulisannya cuma sendiri. topiknya sama, cuma kita nulis masing-masing. Ya, dan Submitnya boleh masing-masing. diskusi dengan partner satunya. Betul. Boleh sharing, bertukar pikiran. But the result, each of us must submit it by our name, under our name only. Which means each of paper, there is only one author. Wait guys. Mhm. Apa namanya? Kita kan nggak langsung submit ke web itu kan? Kita submitnya ke Pak Widi kan? Ya. Tak kirain tuh hasilnya kita nanti yang udah fix semua dijadiin satu, terus itu satu artikel. Jadi kayak 550.000 tuh kita bagi untuk semuanya. Jadi bukan per orang bayar segitu deh. Kan book chapter kan ini semuanya jadi satu book. Maksudnya ya itu satu book itu 550.000, pemahamanku kok gitu ya. Itu gimana tuh Herina April? sepemahamanku gitu Mbak. Kalau untuk tugas akhir individu, tapi kalau biasanya di kelas untuk proyek akhir atau output dari suatu mata kuliah bareng-bareng jadi satu kelas. Cuma satu book chapter tok. Berarti kita pakai ikutin format yang dikirim Herlina ya. Topiknya kita ngikutin SMA ini dan ditambah news item and report, text report. And I will send this file group. Berarti yang report berarti 3 name terakhir. Okay. So, any question, any comments, any opinion? If tak ada, let's end this meeting. Mungkin boleh ditanyain juga Mbak ke Pak Widi, maksudnya itu yang mau chapter tanya. yang dimaksudkah atau bukan? Oh ya, itu sudah saya note. Template-nya dari UNES ya, bukan dari aku. Jawab. Herlina yang mengirim. Bercanda. Atau I open the report at group, jadi teman-teman bisa sekalian nambahin gitu ya. Oke, let's explore. Baik, ada lagi comment, response, opinion, question? Ini aku stop share ya, Mas Mbak. Oke. If it's done, let's be close and say hamdalah together. Berarti kita belum ngerjain ya. Belum ngerjain, hanya diskusi. Cuma diskusi. Minggu depan. Ya, betul sekali. Okay? Ya. Let's end the class with say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you so much for your participants and see you tomorrow at workshop.